aholu takun Raya TV Benetton mi mokudo o jirale mi be mi na go fan egbe go azan ko ewe aweto o azan gagbe tan ro sun atunte de mi lo tan o fefo ena ko toro tan mbo freje nu komitan na do singa wa do o nu jijo mi tan konko ya mi lo gbon o nu le nu joro o to ro me po pata ni ayoji ebe egbe mi na yan fan vogungbon krende na no me jane do vogungbon me lo ba fan mi do aziza ganda o pabibare ko le metete oyun o babadawo nu pozun ku Bernardin de ho eyogohun o aholu eyogohun ton lo mi se sin aigbaji pataki lo abogo ni Osimhen mi do jono ton ko lo agbara ji do mo yina mi pan be ni van mi tone do jina me jina ko van nu jijole no jolo to ro me supore o mi ga wa kan fulesan go gbidi ko ye imo mi tone ko mo do ya mi na van avranku gbego in ton ko ni jori avranku gbego ni itome mi na van mi yare sanu ni toy mo sanu konko toresi ini to etan ho lo kan ni de ye mere sanu itoro me do wan mo se gbere ko do te mo gore kan do yin ko na gbere van wan na gbe avranku gbego itome ton ye duwe ye ton pipe to wa felu o azan le mi dogodo lo eme be ni ba mi fresh ni do mo jira mi po van o yan si ekire pro bi atede o yan van o denden pe to ji wa fe yan si elu ye ni pe gbidi lo azan chan ton te o sun atonte yo ton de mi de lo ton o fe fo ena ko to lo ton wa fe ro o no ten le iroja o ile jonjo ya vo wa no were le en place publique de l'unité à Colambo ton ene ye duwe ton ko le na mu ndo ejoja mi ko kan ton ko na mi be ni va mi lo ko nya kan biane aziza mi ton le ni mo mi do ya mi do na mi ti yo mumu aziza de gbanajagun lo o ye kan mi ton ji furare bo do mo ku do ye fi mo di ke na mi ya mo ho mi mo de mo go be mini me vive ya vivi konto prekoton de mi kon lo o direct te po me be tin ko mi lo na mi titro ti san ile wa yan lo fan avranku ni aigbaji ni manager lo gbegosin itome be mi na fan yo si ton ko ye duwe pan lo ile to o yesu epo yesu ti de ye hopo lo apo lo ye mo duwe ni to ti de ngbe manager kin ko don lojo jan mi don ye imo mi ton don se po mere ko na mo ko don o van mi ton do o be wen gbena ye mo dendele mo lo ho nkonko mo ko fan ze de mi nkonko epo be mi na fan obi omi abi oson ye mo ho me mi kan ya ko fan ye ni ze mi mra wo se wa nle keke Augustin wa agbara ju gbona jagun ni kreme na mi ko tori gbe vivi go nyo ye yiro jan se wa nle keke Augustin nu wa e ba nu wa pataki de ye bai jo le polo kole me nyo sie ni kwe ye wa zen amo zan dro mi no bai lo egbe zagbe lo egbe zame ni dondo nyosie na ni lele bai ne na me de pepe de lo la mo no dalo nyosie lo aliyo neji na kuro ni bade me nai ki de pepe de ye so na kuro ni susu to do gona ye na kwelo kole waze ni ba ko ti sien na nyosi mi to yi to li me de no na alogo nyosi e no na alogo to ne lo nyosi ye bai kugulo pataki mo do me to be no baye ne mo do mendo singa lodo uto dron daloi mo do kalukuto na lodo bonyo cheni alome moina muko bidora menoso ko ayaje ko kienu na nutite kwe debi na no bai pito boje begoto Pitona na nyanu koro jewesi alo government. Mi mesisi honorable aholu elen keke. E ma jomi loko. O kore na no gido. E mo ihoyoyo. Beri yokuro jijago e ma ho grego Ajora nyanu koro metite kwe. Fike boy mo sekuru. O kwe be wa gbe lọ́jọ́ fún ayé àjẹ́ níbi ọmọ títẹ̀ pé mẹ́ ọmọ ẹ̀hún nídìí náà mẹ́tẹ̀ pé mi lọ́pọ̀ tó lélẹ̀ tó wà mú tó wáyé náà yẹ mí de tó nọpọ̀ tó ṣe tó lọ́dún àga ní ìjà ẹsẹ̀ níbi fa kíniwé ẹ̀rọ tó mọ̀jà
Evakiriwe moya. Be kimi tun do akona bo mi ton sin ayi gbaji mi freje gbidi gologbon o fere polo sin ayiloji be mi yan van o notin le irojan we notin o toton le irojan place publique et de l'unité akona bo ton ne inito yedu o fweyon si ton le wan konko e mo hopodo na yi na mu ko ton do jojan ayajije nkonko o han o nuru nkonko yi no ten ton ko me baby yo mi agole kan bi o son mo ho me mi kan le ko van yeni se mi mra o agosu ku hanpo agosu ku hanpo Basil ine mi na mo lo oye imo lo ji mo dai e mo time ho me na mi na de ho me na mi po toribe vivi po iro jan ku hanpo agosu Basil kimi mo mi lo nu kondo e di famille me di depo mo se jojoja sin afodote no gbeto nukun deji le joro ankunle agbade wa setie mi do mele me pogba aya jije da ho ye yin na do egbesin azanji no mi na yan fan yan si esin okwe le mi lo yan wimas o sun lo me imile mamo e non ko nega kule mi do yin o iya mi ton e mi masinga jo edo we e ire wa ogbe bi e lo te ri to ti don ba yo don si ofie ton e ire ye ji bi e ton ye enfants e we si okwe si azan pe edo na momi do koto na mi do nenu pon do kin ewesi développement émancipation ton e na yando yezo mi do momi lo gbe si some na do wason pipo do mi na mo fan ni nede menyo tetele ni nede polo menja itetede donc mi o be fan mi o lesun ogbe mi o do no podo do waso e me fan o campagne iye wase so mi wase mi do mo tito ne lo yen kon tito lo e o lon kweji iya lo le mi lo yan mama shema e do inu iwe ton mon se do wa lo no e wa jo adu ko so na wi wa ten de yin campagne lo iye zo mi do mo janto o be kin ko don wo lo ra mi lo ti san ri wa yan ti aro fan o mi na yan fan asisa gan pan dawo o han ji to khere han yo pato dawo pa bi bale me po tete onuru o gbere ji pete bregu lo benesin ai gba ji po fan to go po mi na yan fan yire yi mi wa o mo ho me mi to na mi yire tete bo woru o gbe si so mi to do gbe na mi igbe pe re yan ma na lo iko to na mi kan be yire tete yi mi na freje gbidi o mrawo mi kwa o na mi fan lo si menu mi fogaji me lo si me bi lo jijo ejo be mi no se mo no se ni lo ka me go me fan mi no ga lu pe mi o nya le pe ta nepo mi ko lo ni ando sin to me lepo na eyo mi ton le mi ho ni pepe o fotonto na mu ko ton nu wa le na jojo nu bone todo meto Royal TV pontoy beninois kunwanyo si po fan me de lotogodo mo bayi Benin Sivi mo lotogodo mi me blebu i Bernardin no bozuku boito mo dondo me tetekwe falo ye ironyo minino ipe jan Bernardin no bozuku alias babadaho bayi nu hodo gbe meto nu ho do me viosin gbe me viosin nu ho nu mi to mi ho lo bene bayi depo to lo rajito bayi bene ton blebu me iye wa mi ninu kan lo egbe mo fambe na gbon o Royal TV sin yegbla me mo don do mi mo don de hiana mi dikentin fami yon falo yon po Royal TV po alo me yi mi duro azon akon utundo fa na gbon mi de lo clay mo don do mi fami fon ganji ngo yise fami bi ko pata mi fon jijo ho na ba ide pleple mi tonton lo adote mi ton lo tode me mi le abi minisime ni ba igbawu to no ipe no ka ho se falo irono se fan mi no jona dozinto kele di kenti mi nyo falo bi mi do mauna mi mau ze bi o ze do majito lo beneto me blebu sin chinchin ma yin me hode ma do kwe supo ma ga go we mi do kwe mi ton mo ga ba ibele mo na o vivi papa mi mana beninu a itite kwe nde mauna mi singa mo makpodo me tite kwe po donc o kwe yo
nle mine mon famille na zewa mi nu kan ye wa fan lo o azan fotonto o we fo ena atontolo sin sunzan titan azan fotonto itan do aje azan fotonto o we fo ena ko tolo sin sunzan titan sin azan fotonto e ba yi we foton i berade no bozuku do de agban itan titan ton lo Bénin patapli misete et abogo tcheme bon ni dikenti bi etete mignon oro po gigode mawu bayina ni nde na bayinde mo jom mawu ya na o afo dide titan lo mo bayi jenu kon mo jom ton i ni gigono pana mawu diken fan lo no e yiro jan nous aimons Doriana auto. Qui est un oiseau lodge, qui photon l'homme, tout clade nje, John de mon, a oufie sa de mon, vivide mon de me, n'jo beti te kwe dokpo, mon ay do dokpe, n'jo ay do dokpe na maou, fa hen o do te gaga mon bay, qui photon, l'on a dit jinsi en ce moment. Bon, a wan dije de non dole me, maï do dio bo, l'on a dit jinsi en ce moment. Mi no mo oufie sa. Amo il m'a dit bon tant de mi pe mi do baye agban tant lo ma pe gbe ma gongo ma baye epa mi no dote jana voilà donc be pri do po ene ton lo I wande jona jo lo misrete lo azan tiens tonto o sunza tonto we fo enako tolo ton mi na belo o vendredi azan tiens tonto jazan tiene to kaka jazan o togbe e mi jo ba don lo di gaga na azan de plepe aton be ena di gara azan be aton e be no mi na lo zindo to gon amu konko ko mu konko ena lo jijo kon kaka azan aton ko ni da pe bon nous ko lo kon mi de ti lo ni eze o pe fotonto sin pe pe nu tintande na lo kon benade de lo ni eze ye mo nu vovo aton iye lo pe l'homme nous vous attendez les melo ba ifan lo tintan mi dawana nde yovo yiro jan festival ira khonu nu ki ko gangan ba nu wen mo zende mo jere do ndego ble mo zende nyo ba yi son ile mo adote ble mo zende nyo ba yi son ile mo adokia gbeto mo wa mo aponu donc nous y a né encore ton appel le vendredi que les mes grands hommes ils m'y ont fait une belle donc nous on est sintéméon mi Jonah Doria nous des mi meho yo roda ben vieux fou magaron di blana no nya e combat et mon lo e jodo e do passer ni e jafa vieux fou de ni ya ko ngangbo le beti e mo kan se fan lo amu yiro de pe vu jonjo jana ko ya ni lo megume kera trop do ba yo ngangbo parce que ça e man donné bon e mo zon beble magaron roba ni e jafa sato on va vieux fou de jafa la hanuna no sing bere e go han pede voilà zenli le de mo yiro ja choke ganji ni jafa ya ko zenli ne ti de ko jonja me jafa me na jo ason do ko nu ne ya e ga ko douane na mere me gris voilà donc nu ne yo e bayi nu bi eton be yo vo e ba mo e ma mo lo misi e mi si di bon mo jo lo e do e mo son be vi ke fu bi eton de mi no ji ma lo si fan lo ni ma je nu ne wule bo na ji e vie fu lo e ma ga wa mo ba ko ye ma ga le mo na voilà donc ye ga do na mo tantan e wa nu bi e na don sa to lo jege ye mo ko lo gbangba degle to ba festival lo mo gangbo ye mo ko lo gbangba yin to no ba izeli a choke ne ye mo ko mo ba yo poji mi to de gogo poji na wa zangbeto en tout cas nous e nkoto e ba nu jo nu mi to e ba nu e vle nu e mi ayi mo isado yo vo ne nu ne tete na be le vendredi cleme gan o me lo kaka je do gande pome iran na ile ye men nom de mi nene iran na itan ye mo nu ko ma yun d'accord donc lo nu ne yu asinte me o mi on prévoir ndudu dede ye mo yiro jan abla ayodu abla mo ndu mo ayodu abla o bi de no me o abla na de
yena mo ambla le terrain lo ji yena mo adalu le terrain lo ji bi egbe mo adalu mo so pete bele mu adalu gbede bi egbe mo mo du adalu gbede mo yo ire sare ti donc yena se adalu wa ine mo mo adovlo mo mo sankpiti et fono yero ja jongoli voilà donc mi a de no ne ti te kweton je fu mi don mo ho mo du mo nyo fan du mo nkoton de mu to ko de e mi sidi donc on mi baye ne ile fo ni ro ganwe vi ke fu de ba ye yo o to me choisi ye yo e babada o de ton mo ro do go il est do agba won le ira mo le agba mi apon me na onu o gamble me na ho ndi babada o lo tete ira pon bebe ngara o ira do bon be to li bebe amo yira maka ho ndi babada lo tete ni ira ba ye ton donc ira be nu vigo vie fu ne lo be to e no ho yo lo lo awon ni ena wa me no ho yo lo mo lo me ena wa me no ho mo la Abidjan ena wa me tra fo mo la bi e no ho lo gun to bi pa boni me no ho lo Gabon e te dira gwa si me mo ho yo lo mo mo ne agba lo mi sete yi ne ton lo kaka je wedo e mo na e kun de we ma me e ho nu gamble ton ira na e o ton do mego ira do ton ego ira do ya ego godo ye me kinchale won le lo ye me ne to ile mo do ache mo na yi nu yi kun de we ma de yo vo yo jan diplôme bo ma se bo so yi voilà donc ira na me kinchale won le lo vendredi lo e ne yo mo fo ni je samedi Bernardin Mbozuku alias Babadaho o gan pata de pere mi yan lo e mo de agbantan lancement lo samedi lo lancement lo sin teme on mi ande agban e bayi chin neto podo a o topo e mi ande ton parce que mi ledi lo ko foton lo me mi ho lo wo ba agban de pe chaton donc ni mi be awo de jiti mi ba ya o donc ko foton sin tin mi ba ya agban o e ite city donc mi a de agban awo chin neto lo po awo topo ton lo samedi lo yo ba jour de lancement agban e ne ile to vidéo to ko do audio po aleko e je segbe omo yon fa lo nu e lo jan 15 ans de carrière lo anniversaire de tete papa e mo jirete lo segbe lo gidi anu ye e ran jirete lo segbe lo e mo sinyegbe yon ma gan bon nu ne lo yi wa lo ni teme o i ati ndo itoti nse tin be ninu ai jan fa lo yin won la wo nse patakiri mi sete sin fi ke fo yi nse tin jan fa ra babada o bi esin asizami to da o ne ngbe ma je to nu ba ya franku nu ba ya jira dangbo ifayin e ajohun ye janfa kaka je seme ko ji de jambe ne brebu e jam de kun na Bernardin janfa la Bernardin nu ko to mi ton da o ne e mo zenu wa mi ton doaga la ble pepe ma pe o mo jira o fa lo nde no wa lo ma johun donc ni ble na lo nu ne mu ko ton lo kan mo ga ba Bernardin si me amu je fa me mu ko ton ni bayi amu me mu ko ton ga ba me lo ade afori ko je voilà afode melode lo i wa nu lo abora yi o mo ba fa e mi di era chera mi bawo lo crime mi na ka se mi fo gboro ka ma nu wa le ri ho mi lo ene kin ko ton lo era jonya le pe mi de mi ti ren ti me na mi hen ko ton nu ton ko mi se do nu mo ko ton ma mi se te jena no mi se te jena no ma ton fa lo mba do lieu de festival temede nko ton aholuna na e mo teme jo mo gbolo ibo dugbe ni nko ton lo ine mbado lo mi sete kan mais ma pon do enego do ni njava na pon mi mesin nde njona ba ye loton mo jana de loson mi sete mo ze ado ogbonu mais ni nga de so mi sete mo ze ado ogbonu do teme to ma ogbonu bo do yin ko eto e po mi sete ni do yin ko mi sete tin ko lo wutu yon do lo wa fun lo ko ifo ton we gbon gbeyan ma kele bon mo jana me de gba ballon lo mi sete fan lo ni gba ballon mo ze mi sete sin ko dada me de legre lo mi sete ni legre mo ze mi sete sin ko daga nyon o hayan din nyon mo yo fa nyon na jin akaka mi sete sin ko mo ton bon ajin sin dali o de ton mbuga gono bayi no bayi to donc to lo bi bayi me lo youtube do ze o ko e lo mo ze do mi sete
donc mais ni wana moto to de me do afona no e ro jan o ko fo tonto Bernardin ton dudu e azon ton dudu ine lo ye ni wa toto me mo apo toto me jon lo tinto lo me go gleja ye ni wa mo apo la betona wa ma boya mo monde mo jeduru toto go me lo nya ba lo yi ne mo ba ina toto ganji donc yo wa nu beto closing na ba ganji ndo nyu voilà donc ndo na zenu mo ko to yo drando misrete sia cheme jane donc nya godo nya no kon e ma kan buje so misrete e pa do ma ndie sin ko ye mo do si se kon mo ise kon non o ko ine ye bogo do yi ko na yo fa misrete yo ma do festival de dawe de oui mais ti misrete na do festival de po chaque année mo ba jane festival de mino jamba le vendredi ti lo ami c'était tourné pour toujours ba na ko ala mina he kaka mo gbolo bi patapata mo gbolo àwọn ko gbolo do festival le ton di ganji mo ba ile chaque année mi a he lo tete kaka mo gbolo gbe a lo pare do dina gbolo maudi na mi jijo donc mo anyo si yo ayo tete di no ba na go le ko aito de voti ne na go le ko Royal TV de voti ma ayo moto avon yi agbada ke nyo tete mo go to mi ayo pe mo sinya do amo ma na e te ko aho ne o nyo me o ka ba le me ya na fe jama na yo di be ni ndo ai ti te pe me fa be lu mi ma re mi ko jato kan jiri e amo ra ko le wo ra ko moto mi mo go to bo mo si amo pa nko nu e mo go le fa fun lo jira fun lo mi a ko do ri afan lo mi ni me wa Bernardin mi wana Bernardin mi no jiro fan Bernardin ni nyanu kon mi no jiro fan le Bernardin no ba ilo mi c'était lo abi bene lo ni go décourager do azon lo goli azon lo ni fo mo lu ko nyani kon tegbe i wutu mi do de avon eton don ni o ba fan Bernardin ton me ni wana Bernardin ton e mo jon ten kun tegbe o mo li lo ko je wa Bernardin bi eni mene Bernardin bi eni mene ni alo ito jago ba ma mo avon e lo ayo ko ba re ayo tolinu ayo beninu a ça veut dire que e ba ifan lo ma gba Bernardin si me ba donc e wa avon e lo ma mo kwa do ba isusu amo mi ba ivude don ni blema ya wo mo je ki e mo kondi lo creme mi mo fan afon lo ine mi juro ta bota kun ide ba ayuro pẹ̀lú mi mo juro te banana do do mi ho jijire nde mi jire kun lo to mi do ma wele kan afon ton ko e nko to na mo afon lo re afon e nko ton ti yo o base de lo afon lo si iwa ble pepe de na ho era je Bernardin sinme e je ine to mo bayi ble pepe de bayi mi sete hide sin vie fo e je nto e mo mo awe to de bayi fan lo blevo de si na mo le iwa fan e je kono beto ti e mo lo je donde agboji nu si ezabobo si donc ni je o avlan kuti mo jo ho avoye ti ye ren mo lo yire nu ajawi we ila mo avoye lo yire nu ajawi we ila mo ko lo ine donc ego yoro vide ba Samsung atinkeche e mo go mo ko le si voilà ni mi je yi fan kamenti mo avoye ko lo o vide ro jan la paix e mo avoye ko le si mo ko lo Eliane famille vide wede e je vide wede de lo ifan ya iro lo to chada ine to ye mo ko ni je do wa e rete mo avoye ko lo do wa to do wa hito clean le malo do wa ndo ti ye mo iro jan ologede e voilà e je mo avoye ko lo mama prince aussi lo ine to voilà donc ni ye bi ko bon to meti ye mo iro paki jiru paki ira mo avoye ko lo ana e na mi lo jama o na iro lo jadi de nafuni no be wi nafuni lo i mi go bi okotonu e mo medie wewe lo sekanji ye mo avoye ko mene bisin me yiroka i mina zedo ateloji ye mo lo mena ko avolo ni to de e mo yiro mene mo avo ko lo isi donc lo ma do premier lo creme ma do premier po ne bi do te ko metete wo yo avant ni o peto po me o peto ko po ya ko ne no po peto ji kwa na mi avant ni bon ni mi mo voloti mo fa lo e ma tisi onu se zo wa
e yo ma lino e ma do avon e nkan to mi omo jido me e pe mo avolede mo ba yi mi edo mi omo jido me e ma mi o jido me donc e yo mi ayi lo yebo ede ganji yebo ede ni yile mo azena me na ba inu ede me mo ba ide me donc ye wanu ni ejo na ho e mo yi vale avoton kwa de ido ko avosin vale yi na ido do tingan tingan sinsin iwa yi tingan ne tingan ne eno gando wo le la bi o ja para ko na tingan ne do apo ko iwe awe iye do sagande ko apo ko iwe awe o mo de wa wo kwa do ne oburu di owo la yo ma apo ko iwe awe ne o si apo ko apo iwe awe joti o mo go ya apo awe ye mo go ya foro ni gande ko ne donc c'est ça ina chera mo ba ina chera mo be me konto mi no be kin ko no wa ton ko ni ajo nyane we ni mi tetera do mo ho mu ha do avon re go e ban de bre wa o singa mo kwa me teteri mo be we so ton jo egbelun le gwa ran ton na go gwa ran de pe mi ton be mo na wo mi ton da o ma jo mi do do bi e de yan ba kankan ye bi so kankan ye bi so gbili gbili o mu ga mo tegbe fan e pin ni le do aholu do bi e wa aholu egbe lo eyo si bi e pate na eyo lo bi e pile cheminu le wa aholu o meton ma wa so ne yo mo si gigoro asina me mo di be lo kreme aholu tete dero o ku igbon le gbewe mi ba sigidi ya aholu gbodo ne sigidi ya aholu gbodo mo sigidi to wa jo me tete bo mi ma aholu me to bo mi ma aholu ne me na sigidi o ki je go jo nyane ahose mo nya o aholu dede aholu to wa jo do me tete na me le sin pipe c'est ça on ma na tele sin pipe o to ma ne sin pipe c'est ça c'est ça je go na me sin pipe ami lo kreme ndi mi na kasin pomba fa mi lo mi ho me dira fa mi de agban e de fun ton agban mi ko ton mi o de ton to agban de mi o de ton ti jan yon lo la lo clé me famille de agban de plepe tian ton e mi de ton mo lo tien de ton se dedi konti mo se auto de di ale bon lo gbengbe ti do ni o tun do wa ni to ni so do go aho ni mi agban ko ma fa lo to mi to de ma de mo ba de mo no ho me popo ye gban no nya ka se bi fan lo agban lo me be ni ma bi e ti lo agban lo se gan o mo lo ti fun me o be ani de do nde me o ye mi go se nde do gba me nde mi go ba nyale ndo mo bibi jane e pe mi ni ko tete da e bibi e pe ti me mo mi ko yo ni no bibi na o ga ba bibi ami no bibi na o ye mo pe ko ndo ni go de agban le mu ko be bibi ami de ni me lo si se ko do mo no dijo bon agban awon yo follow ndudu da to ni tete de no dan lo ni lo ma no vivi ni we pe no se je mo to e mo ntute ete do anda mo falo nu ilo de lo ga dati du lo pe to ga du mo yin won na ya iwa agbande mi ba agbande yun ba ti te po je ikun ko me na pátápátá me agbande be ninu ai choisi lo agbande mi ba lo ti te po me e won yan agbanda o na be ninu ai bigun ai won gbe e blebudo iwa agbonba mi fo ga e a sange ko da lo che me do ha ni lo e de yi ro gbe to jan o gan o mi dike mi kre ha azagbero ba mi o fo ga e asangbe podo aloje ni ndomo eyo ton jan e benade e so du baba itan loko moran to chelere gba dopo eran no toropo me de po le kan palado e atin dopo e so du zumbaba atin de po du zumbaba agban le lo me ni ayogbero wa lo jin kan agban lo yire jan ogan eyi re jan aholu lo te azome te sime te tome te biro me don yi wa nu be ni ai bido yin wana me se we po me ma se we po me bi edu agban na yo ni gbe don mo fun agban ni lo ntete ni lo si se kan no nde me e vivida ina tera do fa mi fa ti asore ndo son bi e wa je tan mo dirati da o to ro bi e ma yan fa bi e no je ire to ne bi e to vi e no se bi e do ten lo parce me tete ma de kun ne de mo yan fa yi lo jon kon gbeto ire de kun ne ni gbeto e ga kun do ne kon o mo ke alo mo yi kun lo mo ga yan fa lo o go do na ho wezun do go o gan ki o lo jala no no ba yi mo jon me mo de kun ne lo o go do na bo lo ba yi isin mo le mo wa de mi atin kakati mo
Mami a fait ça de ko de. Awo bi eri wo esinya gbe. Era chera mi gbawo, era chera mi tite gbe. Njo egbe na ko na mi gbe to. O to ro do ire ko nyo mi se nyo yi bi eni ko di ganji do grava. Mo yi mi ko do ba ndi ora o ndi yi. E mo se ni do ndego e mo no jijo. E be ro kreme o gbe wa de mu mi do gabi nu holo na me ayi na meri gabi nu do do me. Hole mi do mo lo do se kana meri no kon o gba bi nu kon mi tan yi. Ma gon ogbe madonna me do tin do joran bela an don do yi tin go do joran futi na go le don do yo ko de de ko de mala mo yo mi ba igba o mi ku do aya jije mi ku do todo me ma wona se agbasa mi ton lodo mi na no gbe mo lo bena de ponkon bena de mo go no gbe mo go lo bi e mo lo godo ko kaka mo poyin odo po donu zeto ache de ma wona odo donu gbe oku ajiji podo azon po adi orin fo ma wuli be yo so mi gbe zaman de po tite po ba ifan lo ni agbasa lo sinso kon kaka wu mo ve ni awu ve agbasa mi ton be yin vi mi agba bi mi anu amase mo tite amo wutude na ze mi fiya ma wu ma de ke mi ni mo mi na do tolegbe dẹ̀pẹ̀ kó yọ ló gbéra sọ̀kan vivo mẹ́bí ẹ̀lẹ́ tó kílámàdé mẹ́wẹ́ tẹ́ mina tó tọ́lí gbé dẹ̀pẹ̀ kó yọ ló gbéra sọ̀kan jàlẹ̀ vivo mẹ́bí ẹ̀lẹ́ tó kílámàdé mẹ́wẹ́ tẹ́ dórí afọ́nà zinzan ní gbọ́n èdè kàkà yìí ló mọ́ gbọ́n kí ló fẹ́ kí afọ́nà zinzan ní gbọ́n. Eden kaka iromo bon kilo ve vivo me bi ele podo haro epo ta fe aja chalala bi o se tin kebe aja chalala bon ça va ene no klemuito ma jimbira mi kon ba lo enwe kina ne enwe se agoringa be ni to bina no mo krita kun egbe ton o me pon to ye vi pon to mi ton royalty bi bene ton ina chera mi gba wo frare ko go mi don do mi ina chera mo ku do ye vivi kunpon egbe tan ine to mi na won ki dura e gore kan gagbe